Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk mengenai Lmcr2462 Penyelesaian Masalah Kreatif, Teknik Kreatif, iaitu Circle of Opportunity. Circle of Opportunity telah dihasilkan oleh Michael Michalko, iaitu dalam tekniknya, iaitu teknik ini digunakan dalam berkumpulan kecil yang mengandungi 4 hingga ke 7 orang. Aktiviti ini mengambil masa selama kira-kira 30 minit dan proses pemilihan atribut secara rawak dan menggabungkan atribut tersebut untuk menjadikan topik bagi aktiviti brainstorming. Ia dapat membantu pemikiran idea yang sedia ada kepada satu hubungan dan maksud yang baharu, dan ia dapat menghasilkan idea yang original. Objektif melaksanakan Circle of Opportunity yang pertama, membantu ahli kumpulan menjana idea yang kreatif sebanyak mana yang boleh. Yang kedua, membantu ahli kumpulan belajar menggunakan teknik ini untuk menjana idea yang lebih kreatif. Baiklah, bagaimana teknik ini berfungsi? Baik, Circle of Opportunity ni selalunya digunakan di dalam pengurusan projek, pemasaran ataupun jualan. Kreativiti, inovasi serta servis sokongan. Maksudnya ia sangat sesuai lah macam kita nak bentuk strategi dalam pemasaran untuk kita nak membina ke satu inovasi, satu barang yang baru dan secara perkhidmatan servis yang lebih berkesan lah dengan menggunakan Circle of Opportunity. Yang kedua, ia turut digunakan dalam pelbagai aktiviti maupun kumpulan. Maksudnya aktiviti untuk di peringkat mana-mana pun boleh. Boleh digunakan secara individu, tak kira semua peringkat umur ataupun apa-apa komuniti yang kita boleh gunakan untuk nak kita menggunakan untuk sebagai brainstorming dan sebagainya. Yang seterusnya, menggunakan tumpuan yang selektif. Itu anda menggunakan otak memproses idea-idea baru dalam pelbagai bentuk dan maksud. Maksudnya kita menggunakan Circle of Opportunity ni, kita banyak berfikir lah. Kita banyak menggunakan otak untuk kita berfikir bila kita diberikan permasalahan yang tertentu ni. Jadi kita menggunakan otak lah, macam mana kita nak menyelesaikan sesuatu benda. Dan seterusnya, digunakan dalam untuk mencari makna dan idea baru, dengan kebebasan yang berkaitan dengan atribut, mencari idea dan penyelesaian masalah. Jadi kita dengan menggunakan Circle of Opportunity terlahirlah makna-makna baru. Maksudnya ada perkataan-perkataan dan kita gabungkan akan jadi idea yang baru. Bila idea baru, dapatlah kita mencari penyelesaiannya untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada prosedur-prosedur Circle of Opportunity. Secara keseluruhannya, Circle of Opportunity mempunyai 7 prosedur. Prosedur ini penting bagi memastikan Circle of Opportunity ini berkesan. Langkah yang pertama atau prosedur yang pertama ialah kita hendaklah menentukan masalah apa yang ingin kita selesaikan. Yang kedua, kita perlu membentuk atau melukis satu bulatan dan nomborkannya bermula daripada nombor 1 sehinggalah nombor 12. Ianya akan kelihatan seperti muka jam. Ketiga, tentukan mana-mana 12 sifat yang berkaitan dengan masalah yang telah dipilih tadi dan senaraikan semua sifat itu di setiap nombor jam yang telah ditandai tadi. Seterusnya yang keempat, ambil dadu dan balingkannya untuk menentukan sifat yang pertama untuk diselesaikan. Kelima, secara individu atau berkumpulan, buat peta minda berkaitan apa-apa sahaja tentang sifat yang telah dipilih. Yang keenam, teruskan membaling dadu itu untuk memilih sifat-sifat yang masih berbaki dan selesaikan kesemua sifat-sifat tersebut. Akhir sekali, iaitu prosedur yang ketujuh, pertimbangkan sifat tersebut keduanya secara berasingan dan gabungkannya untuk mencari perhubungan antara dua sifat tersebut.
Seterusnya, cari hubung kait sifat tersebut serta masalah yang ingin diselesaikan. Berikutlah adalah prosedur-prosedur circle of opportunity yang telah diselaraskan oleh kebanyakan ahli dalam fakar menyelesaikan masalah. Selain itu, circle of opportunity juga banyak digunakan dan banyak diaplikasikan dalam dunia sebenar, terutamanya dalam bidang perusahaan. Sebagai contoh, seorang pengusaha kedai, dia baru sahaja membuka kedainya dan beliau ingin mempromosikan kedainya ini kepada orang ramai. Oleh itu, dengan menggunakan teknik circle of opportunity, beliau telah menyenaraikan 12 sifat tanpa mengira yang berkaitan atau tidak dengan masalah beliau. Selepas itu, sepasang dadu diambil dan telah dilontarkan dan beliau telah mendapat nombor 1 iaitu merah dan 10 iaitu harga. Kemudian, dengan sifat yang telah dipilih itu, beliau mengaitkan kedua sifat-sifat tersebut dengan urutannya iaitu baju merah, kereta merah, jam merah, tudung merah, percuma, 50% diskaun, harga keahlian, kupon dan beli satu percuma satu. Akhirnya, beliau menggabungkan baju merah dan 50% diskaun tadi bagi menghasilkan idea promosi kedainya. Kesimpulan akhir bagi circle of opportunity yang telah dilakukan adalah sesiapa yang memakai baju berwarna merah pada hari kejadian akan mendapat 50% diskaun bagi setiap pembelian yang dilakukan. Contoh pengaplikasian teknik dalam dunia sebenar. Berdasarkan contoh penggunaan teknik digunakan oleh sebuah syarikat dalam penanalisan pembuatan produk. Peralatan ini ditunjukkan 12 sifat produk dan berlaku keadaan tatu jatuh ke eksotik nombor ke-6 dan promosi nombor ke-4. Pada akhirnya, keputusannya dikeluarkan iaitu mereka perlu menghasilkan pembungkusan hadiah CD yang diperibadikan sendiri dengan cara yang berguna. Sifat yang dipilih dalam bulatan mengandungi segala-galanya dari foto-foto tempat eksotik ber-LC tinggi sehingga berlekat dan sampul surat yang sesuai untuk dihantar. Secara ringkas, teknik penyelesaian masalah ini membantu pengguna dalam meningkatkan kefahaman sifat-sifat masalah untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan betul. Hal ini juga dapat peluang semasa menggunakan kaedah tersebut untuk menyokong pengguna dalam pembangunan kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran dan memperbaiki emosi sendiri semasa menyelesaikan masalah tersebut. Hi everybody, this is Eugene O'Loughlin, lecturer in computing at the National College of Ireland, and welcome to my series of problem-solving techniques videos. In video number 18, we're going to take a look at the circle of opportunity. So first off, what is the circle of opportunity? Well, I suppose first it's a very easy to understand and implement tool. No special equipment and so on is required. And it helps us generate ideas. Very, very good idea generating tool. And it does this by what we call free association. So we get random combinations of problem attributes or problem characteristics, associate them together and see what we can throw up with them. So what does the circle of opportunity actually do? Well, first, it helps us to discover new meanings, new relationships or word associations, and by brainstorming or concentrating our study on these, use them to produce new thoughts on problem solving or improving products or services. Secondly, it allows us to freely associate attributes for the purpose of generating original ideas for problem solving or process improvement. And thirdly, it helps us to selectively study randomly linked word combinations in search of new ideas and new solutions. So if we can do that with it, it's quite a useful tool. So let's see how we go and create a circle of opportunity. As I mentioned, no special equipment is required. A flip chart and marker is ideal, or you can use an ordinary piece of paper and your favourite pencil if you want. And the first thing you do is you draw a large circle, and inside the circle number the points like on a clock 1 to 12.
Now the number here doesn't really matter. 12 is normally the practice of what people use, but you can do 10, you can do 8, you can do 14, 15, whatever you choose. But let's go with 12 for the moment. And then on the outside of the circle, where I have the question marks here, we will add in the characteristics or attributes of the particular problem that we are trying to investigate. Then once we've done that, the simplest thing to do is get a pair of dice and roll them to generate random combinations. So roll one dice to come up with one number, and then roll the two dice together to come up with a second number. So for example, once we roll the dice, we could associate number 1 with number 6. So we would investigate and brainstorm and study the association between whatever the attribute number 1 is or the attribute number 6 is. Roll the dice again and we can compare and combine attribute number 4 with attribute number 9. Or roll it again and combine attribute number 3 with attribute number 11. The important thing here is that the associations are being generated randomly by using a pair of dice. And we look at the ensuing associations to see, can we generate some new ideas? So there are some questions that we need to ask once we are doing this. So the first question is, what associations can I make? So we're using the dice to generate these randomly for us. Secondly, what do these associations remind you of? Is there a problem that was solved in the past? Is there an idea that somebody else came up with based on these associations? Jog your memory and see if something can come from those cells of memory in the back of your mind of problems that you have solved before. Thirdly, what analogies can you make from the associations? Is there something else that you can compare them to? Our fourth question is, what are the relationships between the associations and the problem? Sometimes you will have very tenuous or very loose associations between two characteristics, and sometimes very strong relationships, but what are those relationships, and what are the relationships with the overall problem being resolved? And finally, and probably the most important question you're going to ask here is, are there any new insights based on what you are doing? So you're randomly combining two attributes or two sets of words and looking for new insights from them. So to explain this a little bit further, let's take a look at an example. Now, the example I'm going to use here is about frequent machine downtime, and it is based on the Six Sigma Tool Navigator, the Master Guide for Teams book, written by Walter Michalski and published in 2003. So this example is taken from that book. So we have our circle drawn here, our numbers 1 to 12 drawn on the inside, and I have put the problem statement here in the center of the circle. You can put this anywhere you want, but center of the circle, space is available, and it's a good place to put it. So my problem statement is that we're having a problem with some machines and we are experiencing frequent machine downtime. And we want to investigate some ideas as to, can we overcome this, or how can we improve this situation? So the next thing to do is put the attributes or the characteristics of the problem around the outside. So we've got 12, so our job here is to identify in our team, identify all the problem related characteristics that you can think of related to this particular problem here. And then record them on the outside of the circle as you see here. And once you've done that, then get your dice out and roll them and try and come up with some random combinations to give us associations of characteristics that we may not normally have combined. So in the example here, we roll the dice and we come up with number 1 and number 6. So we associate responsibility, which is at number 1, and operator at number 6. So we're combining those two associations. We brainstorm ideas, we try and answer the questions I looked at on an earlier slide, come up with different ideas, and in the example in the book, the best idea that was arrived at here was that machine servicing should be included in the responsibility of the person who is managing the machine. A second roll of the dice came up with a combination of item number 4, which is repair, with item number 9, which is maintenance. Once again, ideas were brainstormed, analogies looked for, new insights were sought. And the best idea that came from all of that was that it might be best to train the operators themselves to be able to maintain or repair the machine. And there are lots of other associations and lots of other combinations that a roll of the dice will show up here. And in the end, you might do something like rewrite the machine operator's job description to include the servicing and maintenance of the equipment. And hopefully then this will prevent excessive work delays due to machine downtime, and you've gone a considerable length towards resolving the problem and improving the process here.
So if you found this problem-solving technique useful, there are many problem-solving techniques and strategies covered in my new book, which is an introduction to business systems analysis. It's published by the Liffey Press and is available online at Amazon and other online stores. I hope you found this video useful. Thank you for your attention. Berdasarkan pendapat daripada ketiga pakar tersebut, masalahnya adalah perkara yang sukar difahami, diselesaikan atau ditangani. Hak ini boleh menjadi tugas, situasi atau bahkan seseorang. Dan untuk menyelesaikan masalahnya adalah dengan mencari kaedah dan kemahiran terbaik untuk mengatasinya. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah adalah penting bagi setiap orang. Hal ini demikian kerana kita harus membuat beberapa keputusan setiap hari dan menjawab beberapa persoalan dalam kehidupan kita. Penyelesaian masalah adalah proses yang mematikan apa yang berlaku di persekitaran kita, mengenal pasti perkara yang boleh diubah atau diperbaiki, menganalisis mengapa kaedah semasa adalah sebagaimana adanya dan faktor yang mempengaruhinya, mengembangkan pendekatan untuk mempengaruhi perubahannya, membuat keputusan mengenai pendekatan mana yang hendak dipilih, mengambil tindakan untuk melaksanakan perubahannya dan mematikan kesan tindakan tersebut di persekitaran kita. Setiap langkah dalam proses penyelesaian masalah menggunakan kemahiran dan kaedah yang menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan, mempengaruhi perubahan dan menentukan tahap kerumitan masalah yang dapat ditangani. Manusia perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah sederhana dari usia muda. Belajar iaitu makan, melakukan pergerakan yang koordinasi dan berkomunikasi, dan semasa seseorang menjalani kehidupan, kemahiran menyelesaikan masalah diperhalusi, matang dan menjadi lebih canggih serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah lebih sukar. Penyelesaian masalah adalah penting bagi individu dan organisasi kerana hal ini boleh membolehkan kita melakukan kawalan terhadap persekitaran kita. Oleh itu, semakin kuat kemampuan menyelesaikan masalah anda, semakin banyak masalah yang dapat anda selesaikan. Akhirnya, diwujudkan sedikit masalah yang orang lain lebih bahagia di sekeliling kita kerana semua orang akan dapat memanfaatnya. Sekian, terima kasih.